अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं आयशा खालिद और मैं हूं समन मलिक। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर एक शॉर्ट। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर वाक़ न्यू ओरिगा सेंटर में आतिशज़दगी, मुतादिद दुकानें आग की लपेट में, इमदादी कार्रवाइयां जारी। अटारी सरोबा आशियाना हाउसिंग स्कीम के 33 अलॉटियों को वज़ीर आला की जानिब से घरों की चाबियां तकसीम, पानी बिजली गैस की अदम दस्तयाबी, अलॉटेड परेशान। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल पक्की छठी में 8वीं जमात के अंग्रेजी के पर्चे में खुलेआम नकल, ईडीओ एजुकेशन ने पहले तमाम अमला मुअत्तल, फिर यकतरफा इंक्वायरी के बाद बहाल कर दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक और ट्रेन चलाने की तैयारियां, 24 फरवरी से लाहौर से कराची तक चलाई जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस में इकोनॉमी क्लास भी शामिल। डोनर्स की जिगर की कामयाब पेवंदकारी, इंडियन सर्जन्स की मदद से शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जिंदा डोनर से जिगर का अतिया लेकर मरीज का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। CIC की मुसर सेहत अद्वियात के इस्तेमाल से मजीद 2 मरीज जाँ बहक हो गए। शहर में मरने वालों की मजमूई तादाद 114 हो गई है। भारत स्टॉप पर मुनहदम फैक्ट्री का सर्च ऑपरेशन 5वें रोज मुकम्मल कर लिया गया। उधर हाई कोर्ट का पुलिस को फैक्ट्री मालिकान को हरासा न करने का हुक्म, जबकि CCPO समेत फरीकैन से जवाब तलब। हाई कोर्ट के साइलिन को हर पेशी से बाखबर रखने का मंसूबा तैयार, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 1134 नंबर हासिल कर लिया गया। उधर PC होटल में अदालत निजाम को सालिसी के फिरोग। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर यासिर इलियास को एडिशनल DG डेंगी, जबकि डॉक्टर जफर इस्लाम को डायरेक्टर ऑपरेशन डेंगी तैनात कर दिया। DIG ऑपरेशन की चंद मिनटों की खुली कचहरी, फिरोजपुर रोड से मुल्हिका इलाकों में डकैतियों के मुलजिमान 15 रोज में पकड़े जाने का टारगेट। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज का रजिस्टर्ड पब्लिशर्स को दरसी कुतुब की इशाअत के लिए कागज की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली बदर से ताजरों की मुलाकात, अली बदर का कहना है कि कोट लखपत के ताजरों का मुआशी कत्ल नहीं होने देंगे। फैसल टाउन में पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट के तौसील मंसूबे की तकरीब, वज़ीर दिफा अहमद मुख्तार, इम्तियाज अख्तर वड़ाइच, समीना खालिद खुर्की समेत जालियों की शिरकत। उधर PIA पीपल्स यूनिटी CBA के मुलाजमीन भी कन्फर्मेशन लेटर की तकसीम। कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी का खाना बदोशों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पुराने रावी पुल के नीचे कैंप, मोबाइल हॉस्पिटल से खाना बदोशों के साथ साथ कर्ज़ो जवार के मुस्तहिक अफराद भी मुस्तफीद। भारतीय कंपनियां पाकिस्तान में अपनी मसनूआत का लोहा मनवाने के लिए तैयार, एक्सपो सेंटर में 3 रोजा नुमाइश द इंडिया शो कल से शुरू होगी। बैंक अल-फलाह ने डायमंड पेंट्स को शिकस्त देकर नूरपुर पोलो टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। करती रही से तुम्हें भी है पना, तेरा मेरा रिश्ता। और कैनेट कॉलेज में खुसूसी बच्चों के साथ इजहार यकजहती के लिए स्पेशल चिल्ड्रन मेले का इनेकाद, म्यूजिकल कंसर्ट ने तालिबात को झूमने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, खबरों की तफसील में बात करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत की मसरूफ मार्केट न्यू ओरिगा सेंटर में पेश आने वाले आतिशज़दगी के वाक़े से मुतालिक, जहां पर अभी तक आग की लपेट में है, मुतासिर दुकानें, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से आपको बताते चलें कि 2 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, लेकिन आग पर काबू पाने की कोई भी खातिर खा कामयाबी अभी तक अमले को हासिल नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड का अमला और रेस्क्यू एहलकार ताहाल इन कोशिशों में मसरूफ हैं कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। मजीद सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा सिटी 42 वसीम रियाज। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा इन सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल से मुतालिक।
جی عائشہ 2 گھنٹے سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، ابھی تک آگ جو ہے وہ جوں کی توں ہے. آگ نے پہلے تو 2 جو فلور ہے اس کو اپنے پیٹ میں لیا تھا، اب آگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلتی ہوئی 3رے فلور تک آ گئی ہے. یہاں موجود جو دکاندار تھا ان کا کروڑوں کا سامان جو ہے وہ جل کر اس ٹائم راکھ ہو چکا ہے. امدادی ٹیمیں ریسکیو 1122 فائر بریگیڈ ایدی سمیت تمام امدادی ٹیمیں اس ٹائم یہاں موجود ہیں اور تمام جو ان کے اہلکار ہیں وہ اس ٹائم آگ بجھانے میں مصروف ہیں. امدادی ٹیموں کے علاوہ پولیس اور ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی یہاں موجود ہیں. یہاں لوگوں کی دکانداروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں جمع ہے. جو دکاندار ہیں ان کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے ان کا کروڑوں کا سامان جو ہے وہ یہاں جل کر راکھ ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آگ جو 2 گھنٹے سے زائد قبل جو ہے وہ 4th فلور پہ وطین ٹیلی کام کمپنی کے آفس سے جو ہے وہ شروع ہوئی تھی. اب پھیلتی ہوئی وہ اس نے 3ری منزل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. میرے ساتھ اس ٹائم وطین ٹیلی کام کمپنی کے CEO صاحب موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کہ یہ آگ جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی اور جو کہا جا رہا تھا کہ جنریٹر کی وجہ سے آگ لگی ہے، کس وجہ سے جو آگ لگی اور اب تک کتنا نقصان ہو گیا؟ جی ہمیں اس کی وجوہات نہیں پتہ ابھی تک، لیکن آگ جب شروع ہوئی تو ہمارے امپلائیز وہاں تھے، کام کر رہے تھے 4th فلور اور 3rd فلور میں. ابھی تک دکانداروں کو نقصان نہیں ہوا ہے کیونکہ ابھی تک آگ وہاں تک نہیں پھیلی ہے. آگ لگی وہ 4تھے منزل میں اور 3رے منزل میں جو ہمارا دفتر ہے. اس میں دفتر میں جب آگ پھیلی تو سارے امپلائیز نے آگ بجھانے کی کوشش کی. آگ بجھ نہیں پا رہی تھی تو فائر بریگیڈ کو بلا لیا گیا امیڈیٹلی. فائر بریگیڈ آئی، لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا. 4th 3rd کافی امپلائیز کام کر رہے تھے تو جان بچانا پہلے سب سے لازمی چیز تھی. سب کی جان نکالی پروٹیکشن کے لیے سب کو موو کیا گیا. پھر جو نیچے دکاندار تھے ان کو بھی بتایا گیا کہ ایویکویٹ کیا جائے. انہوں نے بھی آہستہ آہستہ ایویکویشن، میں کہا ابھی ایویکویشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ کسی کی جان نہیں جا رہی. یہ سب سے ضروری تھا کہ کافی لوگ کام کر رہے تھے، ان سب کی جان بچ گئی ہے. ہم ساری کوشش کر رہے کہ یہ ہم نے سارے فائر بریگیڈ گورنمنٹ ہر بندے کو بتا دیا گیا ہے اور ان کی مدد لی ہے کہ اس معاملے کو حل کریں گے. ابو دھابی گروپ میں ہمارے الراضی ہیلتھ کیئر ہے، ان کی بھی ایمبولینس آ گئی ہے. ہر طرف سے مدد مل رہی ہے کہ جان نہ جائے اور نقصان کم از کم ہو. اور وہ آگ ابھی تک رکی ہوئی ہے، دکانوں تک آئی نہیں ہے ابھی تک. ابھی آگ خالی ہمارے دفتر میں 4th اور 3rd فلور میں. اور ہم چاہتے ہیں ہمارے کسٹمرز کو بھی نقصان نہ ہو کہ اس سے ہم سارا نیٹ ورک جو کال سینٹر تھا وہ ہم نے موو کر دیا ہے دوسری لوکیشنز پہ. وہاں سے کام شروع ہو گیا کہ کام رک نہیں رہا، کام جاری ہے. اچھا بتائیں، جب یہ آگ لگی اس ٹائم آپ کے آفس میں جو آپ کے ملازمین ہیں یہاں کوئی آپ کے کسٹمر جو موجود تھے؟ جی ہمارے بہت ملازمین تھے اور تقریباً 100 سے زیادہ اور سب کام کر رہے تھے. وہاں سیکیورٹی بھی تھی، فائر. تو ہم نے یہ دیکھے حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، حادثہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو روکا جائے اور جو جتنا کم از کم ہو نقصان اس میں ہو جائے، کسی کی جان نہ جائے، کسی کا مالی نقصان ہو. ہمارا وطین کا تھوڑا مالی نقصان ہو، دفتر جل گیا ہے، ٹھیک ہے. ابھی آگ آگے نہ بڑھنی چاہیے. انشاءاللہ فائر بریگیڈ بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور آگ رک جائے گی اور آگے نہیں بڑھے گی. 4th اور 3rd میں ہمارا دفتر تھا، اس کے اگلا والا دوسرا منزل تھا وہ خالی ہے. تو کم از کم وہاں آگ رک جائے نا تو پھر آگے نہیں جائے گی تو دکانیں نہیں چلے گی انشاءاللہ. جی عائشہ، ان کا کہنا تھا کہ 4th اور 3rd فلور پہ جو ان کا دفتر تھا وہ اس ٹائم مکمل طور پر جل کر جو ہے وہ راکھ ہو چکا ہے. یہاں امدادی ٹیموں کی سرگرمیاں جاری ہیں، پولیس بھی یہاں موجود ہے. پولیس نے تمام دکانداروں کو جو ہے وہ یہاں سے ان کی دکانیں بند کر یہاں سے نکال دیا ہے. جبکہ یہاں پر اس بلڈنگ کی جو بیسمنٹ میں پارکنگ سٹینڈ تھا اس کو بھی فوری طور پر جو ہے وہ خالی کروا لیا گیا ہے. ابھی بھی یہاں پر جو ہے لوگوں کی بڑی تعداد جو موجود ہے جس کی وجہ سے یہاں امدادی ٹیم کو کام کرنے میں جو ہے دشواری کا سامنا ہے. آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میرے سامنے بالکل یہ عمارت جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، نیو اوریگا سینٹر. آگ کے شعلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلند ہوتے ہوئے جو اس میں 3rd اور 4th فلور پہ انہوں نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. جس کے ساتھ ساتھ یہ بیک سائڈ پہ جو آگ کی شدت جس سے بھی زیادہ ہے جو وہاں سے پھیلتی ہوئی جو اس کی دوسری منزل ہے وہاں تک آ گئی ہے. ابھی تک کوئی بھی ریسکیو کا اہلکار یا دیگر امدادی ٹیموں کے جو اہلکار ہیں وہ اندر نہیں گئے. جو امدادی ٹیمیں ہیں ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ اس ٹائم جو ہیں وہ باہر سے ہی پانی کے ذریعے آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے. جبکہ اس کے ساتھ جو پرانی اوریگا کی بلڈنگ ہے وہاں پر بھی جو ریسکیو کے اہلکار موجود ہیں جو ایک طرف سے وہاں سے جو ہے آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں. جی عائشہ. جی وسیم، یہ بتائے گا کہ 2 گھنٹے سے زائد جو ہے وقت گزر چکا ہے، امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کتنا وقت درکار ہوگا فائر بریگیڈ کے عملے کو اور تمام تر ریسکیو اہلکاروں کو کہ اس آگ پر قابو پایا جا سکے؟ کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ آگ پر کتنے دیر تک جو کتنے گھنٹوں بعد جو ہے وہ قابو پایا جا سکے گا. ابھی تو امدادی ٹیمیں جاری ہیں، آگ جو ہے وہ ابھی تک رکنے کا جو ہے وہ نام نہیں لے رہی. آگ جو ہے وہ مزید پھیلتی جا رہی ہے.
4th फ्लोर से शुरू होने वाली ये आग जो है इसने 2nd फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया है। जो अभी तक बुलंद शोले हैं और स्याह धुएं के बादल जो हैं वो यहाँ छाए हुए हैं। इमदादी टीमें जो हैं यहाँ आग बुझाने में मसरूफ हैं। अभी कुछ भी इस हवाले से कहना जो है वो कबल इस वक्त होगा कि आग बुझाने में कितना टाइम दरकार है। जी आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। वसीम रियाज हमें अपडेट कर रहे थे जाए हादसा से, और उन्होंने कहा कि इस मौके पर अभी तक फायर ब्रिगेड का अमला और रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मजीद उनका ये भी कहना था कि अभी कबल अज वक्त होगा कुछ भी कहना कि कब तक इस आग पर काबू पाया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने निजी टेलीकॉम कंपनी के नुमाइंदा रुकन से भी बात की थी। उनका यही कहना था कि उनका माली नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द इस आग को जो है काबू किया जा सके, और मजीद जो कोई भी जिन दुकानदारों की जिनके दुकानें वहां पर मौजूद हैं और जो ताजिर लोग हैं उनका नुकसान कम से कम हो। मजीद आपको बता चलें कि फायर ब्रिगेड का अमला जो है उसकी तादाद में भी इजाफा किया गया है, और तमाम तर रेस्क्यू एहलकार अभी इन कोशिशों में मसरूफ हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके। आपको बताते चलें कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा सिटी 42 इरफान मलिक, जो कि इस वक्त मौजूद हैं रेस्क्यू एहलकारों के हमरा तमाम तर इमदादी कार्रवाइयों में जो हिस्सा ले रहे हैं। इरफान, अपडेट कीजिएगा कि इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि उनमें कुछ तेजी लाई गई है। आप क्या समझते हैं कि रेस्क्यू की जो ये कार्रवाई है ये कितना मजीद वक्त ले लेगी? जी, अब तक जो लग रहा है उसमें यही लग रहा है कि जो इमदादी कार्रवाइयों में अभी 2 से 2.5 घंटे मजीद लग सकते हैं, क्योंकि इमारत बहुत बड़ी है और इसके दोनों फ्लोर जो है वो आग में मसरूफ हैं। जो आग दोनों जो फ्लोर हैं उसमें आग लगी हुई है, और उस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला 3 अतराफ से इस वक्त कोशिश कर रहा है कि इसके बिल्कुल फ्रंट की साइड से जो किया जा रहा है वो क्रेन की मदद से, जबकि जो साथ ही मुल्हिका इमारतें हैं वहां से फायर फाइटिंग का अमल जारी है। और अब जो सूरत हाल है उसमें जो नीचे का फ्लोर है, चौथा फ्लोर, उस पर आग पर काबू पाने में काफी हद तक कामयाबी हो चुकी है। ताहम अभी 5वां फ्लोर के ऊपर जो आग के शोले अभी भी बहुत बुलंद हैं और वहां पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जी इरफान, आपने हमें पहले भी अपडेट किया था कि रेस्क्यू एहलकारों को डायरेक्ट एक्सेस हासिल नहीं है मुतासरा फ्लोर पर, तो क्या इतने जो 2 घंटे गुजर गए इमदादी कार्रवाइयों के, क्या रेस्क्यू एहलकारों या फायर ब्रिगेड के अमले को कोई ऐसी लोकेशन मिल सकी है जहां से डायरेक्ट एक्सेस हासिल हो इस मुतासरा हिस्से को जो कि आतिश ज़दगी हुए हैं? जी, रेस्क्यू एहलकार जो है इस वक्त इमारत के अंदर दाखिल हो चुके हैं। पहले क्योंकि दोनों फ्लोर जो थे वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से धुआं और जो गर्मी थी, गर्मी की शिद्दत वो बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सका। ताहम अब जो सूरत हाल है उसमें क्योंकि 2 घंटे गुजर चुके हैं और फायर ब्रिगेड का अमला और जो दीगर जो इमदादी टीमें हैं वो यहाँ पे आग बुझाने में मसरूफ हैं, और उन्हें काफ़ी हद तक इस साइड से जो ओरिगा सेंटर के बिल्कुल साथ जो ओल्ड ओरिगा सेंटर है उस साइड से काफ़ी हद तक आग बुझाने में उन्हें कामयाबी हासिल हुई है, और इस वजह से ही जो रेस्क्यू एहलकार हैं इस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, जिनमें अवामी नुमाइंदे भी जो दीगर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त उमर से ज़िया भट्ट जो हैं वो रेस्क्यू एहलकारों के साथ ही अंदर प्लाजे के अंदर मौजूद हैं। जो तमाम जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इमदादी कार्रवाइयाँ उनका मुआयना कर रहे हैं, और इमदादी कार्रवाइयों के बारे में जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनका कहना है कि क्योंकि आग के बहुत शुक्रिया आपका इरफान मलिक। आपसे हम मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। हमें इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा सिटी 42 इरफान मलिक, जिनका ये कहना था कि 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, ताहाल इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और मुमकिन तौर पर 2 से ही 2.5 घंटे और लग सकते हैं इस आग पर काबू पाने के लिए। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।